Opposition leader Pratap Singh Rane has assured that Congress government would give water free of cost to the people below poverty line if the party is brought back to power. He also asked what happened to the unemployment allowance assured by the BJP in the last elections. The charge sheet on the BJP was distributed to the people of Sankhli on Sunday. The Sakhli Congress bloc had a distribution drive on Sunday of its booklet Parivartan to U-Turn published on BJP government's non-performance. Pari MLA Pratap Singh Rane, Sakhli Municipal Chairperson Dharmesh Saglani, former Sakhli MLA Pratap Gaus and Mahila Congress Chief Sunita Verekar spoke at the meeting. Congress पक्ष जर सत्तेर आयलो जाल्यार ह्या गोंयांत जे पाणी गोर गरिबाक वाडटात कितकेशेच पाणी तेचेर सुद्दां कर वाडयला तें पाणी एक सादारण 2 क्यूबिक मीटर किंवा 40 लिटर एका मनशाक लागता वर्साक म्हयन्याक दिसाक 40 लिटरान जास्ती लागना तें पाणी गोर गरिबाक जे BPL च्या हेचेर आसा ताका आमी फुकट दितले हे आमी आश्वासन दिता ही आश्वासनां दिली कर्नाटकाक सामके बुलयले 3,500 ते 4,500 तुमकां रेखाड भोगतो दिता भारतीय जनता पार्टी प्रत्येकाक सांगता तुमकां आमी 1200 रुपया दिता तुमकां आतां आमी 1,500 केले तेंचे बापायचे न्हू हे आमचे सरकाराचे पैसे जे टॅक्स जे लायल्ले आसा उदकाचे लायटीचे जे टॅक्स लायल्ले आसा आता जे ट्रक म्हणतात त्या ट्रकांचे टॅक्स लायल्ले आसा एक आमदार हांगासर निवडून आयलो तो ताका हो साखळेचो बस स्टँड सुद्धा करूंक शकलो ना तो हो ताचो विकास पळया तुम्ही रस्त्याचेर कशे खड्डे पडले ते थंयसर पूण ताका 5 वर्सां जो बस स्टँड तयार जावपाक जाय तो सुद्धा तो हांगासर करूंक शकलो ना होच भारतीय जनता पक्षाचो विकास सगळ्या लोकांच्या मनात प्रश्न पडलेलो की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कोण आम्ही पक्षा खातीर काम करता कॅन्डिडेट खातीर काम करना आणि जे पक्ष ठरयतले आमकां जे कॅन्डिडेट दितले तेजे वांगडा आमी सगळे बरोबर रावन आमी काम करतले हे सगळ्यांक कळपा खातीर आमी एकत्र येयल्ले आसा. Our reporter Mahesh Kovekar from Sakhli.